اندھیروں کے چراغ بجھ گئے اور نور کا آفتاب طلوع ہوا۔ وہ دن جب ظلم و جبر کے ایوان ڈھیر ہوئے اور انسانیت کو رہنمائی ملی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں، برکتوں، رفتوں عادت ہوئی۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سحن، میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے سحن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ایم ڈی سر حنیف صاحب اور پرنسپل سر وسیم صاحب سے اجازت طلب کرنا چاہتی ہوں۔ معزز سامعین و حضرات، بحیثیت مسلمان یہ ہماری خوشگوار اور پختہ روایت ہے کہ ہر محفل کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے، اس رب کے نام سے جس کی حمد و ثنا ہمارے بس میں نہیں۔ اگر تمام جن و انس مل کر میرے اللہ کی توصیف رقم کرنا چاہیں تو تمام جن و انس کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، درختوں کی کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کی تعریف و توصیف کی تکمیل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہی تو میرا اللہ ہے جس نے بغیر ستون کی چھت بنائی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں عافیت سے رکھا، جس نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آئیے اس مالک کے دو جہاں سے پروقار اور بابرکت تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ اس عظیم مقصد کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کلاس 3 کے محمد عمر کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ من المشركين كافرون صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک سکتا زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کے نام کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں راہت، میں اگر 7 سمندر بھی نہ چھوڑوں راہت، تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں کلاس 7 کے بلال کو، وہ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ کا
فیصلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بے چین دلوں کو راحت محسوس ہو جاتی ہے اور قرار محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعین و حضرات، نبی آخر الزمان فقط ہمارے لیے رحمت بن کر نہیں مبعوث کیے گئے، وہ تو عالمین کے لیے شفا بن کر بھیجے گئے۔ اس وقت جب دنیا میں انسانیت تڑپ رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ ترگور کیا جا رہا تھا اور ہر طرف ظلم و جبر کا دور دورہ تھا، جہالت کی تنو تیز آندیاں انسانیت کی روح پر چرخے لگا رہی تھی اور انسانیت پکار پکار کر کہہ رہی تھی، آسمان چپ، زمین چپ، فضا ہے خاموش، آسمان چپ، زمین چپ، فضا ہے خاموش، چاند کی چاندنی تاروں کی ضیاء ہے خاموش۔ ایسے سناٹے ہیں لازم کہ آئے کوئی، ایسے سناٹے ہیں لازم کہ آئے کوئی، آ کے دیوار خاموشی کو گرائے کوئی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں کلاس 9 کی ماہنور کو، وہ آئیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریر پیش کریں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے شان مصطفیٰ۔ جناب صدر، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ جناب والا، ابتدائی شان محمد ابتدائی کائنات سے پہلے یہ مکین و مکان نہیں بنے، یہ دو جہاں نہیں بنے، اور اہل سما دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے۔ ولادت محمد 12 ربیع الاول جب صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک کے، بت گر کے، ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ حیران پریشان ہے کہ محل کے 14 فٹ زمین بوس ہو گئے ہیں، صدیوں سے جلتا آتش کدا بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے کہ آگے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جناب والا، کیا اعلیٰ مقام تھا میرے سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے عالم میں کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں سراج منیر کہا کہ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے، اگر خدا کی محبت کے دعویدار ہو تو میری اتباع کرو، خدا تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ جناب والا، وہی خاتم النبی جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، اقامت نامکمل ہے۔ جناب والا، میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں، میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں جس کی عطائیت کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے۔ جناب والا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو بہت مل جائے گا، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ صدر علی وقار، وہ رحمت العالمین جس کی انگلی سے صحراؤں سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت العالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں، میں اس ہستی کی کیا شان بیان کروں، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے۔ جناب صدر، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت خوش۔ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ اب نعت کے لیے کلاس پری 9 سے حذیفہ کو میں دعوت دیتی ہوں، وہ آئیں اور حضور کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عیبوں کا چرچا نہیں ہو سکتا، کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا نہیں ہو سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا نہیں ہو سکتا. حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں، حسینوں محجبینوں نازنی یوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا نہیں ہو سکتا. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتی ہوں کلاس 3-9 سے حلیمہ اور تحریم کو وہ تشریف لائیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نذرانہ پیش کریں. اللہ علیہ یا چھا گیا میں مدینے
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फलक के निसारों ज़मीं की बहारों, फलक के निसारों ज़मीं की बहारों, सब ईदें मनाओ हुजूर आगे। उठो हम के मारो चलो बेसहारों, उठो हम के मारो चलो बेसहारों, खबर ये सुनाओ हुजूर आगे, खबर ये सुनाओ हुजूर आगे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ जमात 9 की अलीज़ा को, वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका बयान करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़े कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पे लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे वाला, सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, सरमाया-ए हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा-ए सिफात है सीरत रसूल की। ज़ियारी वकार, ये वो मौजू है जिसको बयान किया जाए, सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, सारी दुनिया के समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, ज़मीन से लेकर आसमान तक खला का हिस्सा राख बना दिया जाए, तो फिर ये गुमान हो सकता है कि सारी दुनिया के कलम टूट जाएंगे। ज़मीन से लेकर आसमान तक खला का हिस्सा बुर हो जाएगा, मगर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाब भी पूरा ना होगा। हो गई जिंदगियां ख़त्म कलम टूट गए, हो गई जिंदगियां ख़त्म कलम टूट गए, पर मोहम्मद तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ज़ियाली वकार, हुजूर की आमद से पहले अर्ब में जहालत का दौर दौरा था, जब इंसानी कदरें पैदा ना थी, इंसानी ताकत उरूज पर था। कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़े आगे दौड़ाने पे झगड़ा, तो फिर रहमत खुदाबंदी को जोश आया। इंसानों को जुल्म जबर से निकालने के लिए, उनके दुखों को मदवा करने के लिए रहमत दो जहां को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, और साथ ये फरमाया वमा अरसलनाका इला रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाबे सदर, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी जरात में सबसे ज्यादा जरी थे, मेरे नबी बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे। जनाबे सदर, जो कोई भी मेरे नबी को देखता था तो फिर ओम हो जाता था। हुसैन यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, हुसैन यूसुफ को देखकर कट गई थी उंगलियां, लाखों ने जान दे दी मेरे मोहम्मद के वास्ते। जनाबे सदर, आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो तो बात बने। नबी का मिलाद बनाने या गली मोहल्ले को चरागा करने से कुछ नहीं होगा। नबी की सुन्नत पर अमल करो तो बात बने, नबी की हदीसों पे अमल करो तो बात बने। शायर ने भी क्या खूब कहा है, नबी नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलते हैं हम सुन्नत के रास्ते। आप सबकी समाअत में अलीज़ा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। माशाअल्लाह। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों सलाम, उनकी कदमों की बरकत पे लाखों सलाम। अब मैं नात के लिए क्लास 4 से रहमत अली को दावत देती हूँ, वो स्टेज पर आएँ और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अकीदत पेश करें।
तो यूं मत सोना, बात बढ़ जाएगी, दिल तरफ जाएगा, मेरी मोहब्बत आंसू झलक जाएगी, बात बढ़ जाएगी, दिल तरफ जाएगा, मेरी मोहब्बत आंसू झलक जाएगी, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। अब मैं 12 रबी अव्वल पर तकरीर पेश करने के लिए दावत देती हूँ क्लास 6 की रबी नूर को, वो तशरीफ लाएं और 12 रबी अव्वल के मौके पर तकरीर पेश करें। बादे हक के दिल से जो एक नाम जुबान तक आए, बादे हक के दिल से जो एक नाम जुबान तक आए, रोशनी तैयबा से इसके लिए जान तक आए, मर्ज़े हक की ये नूर ज़मीन पे भी रहे, मर्ज़े हक की ये नूर ज़मीन पे भी रहे, ला मकान से मेरे सरकार मकान तक आए। सदर अली वक़्तार, मोहतरमा सादगान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ कुशाई करने का मौका मिला है वो है 12 रबी अव्वल। सीरत तय्यबा सरुकुनैन अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके नजदीक मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाप बेटे से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जनाबे सदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाकी दुनिया में कदम रखा तो आपकी वालिदा ने मोहतरमा ने ऐसा नूर देखा जिससे कसरत अल्लाह नजर आए। फिर पाक विलादत के बाद तारीखे आलिम ने ऐसा नूर देखा जिससे आलिम ने एक नए दौर और पाकीज़ा सफर का आगाज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से दुनिया में उजाला हो गया। वो ज़ाते पाक, वो ताबीर ख्वाब, वो ज़ाते पाक, वो ताबीर ख्वाब, यशरबो वक्त ख्वाब, वो एक इंसान जिसके लिए मुंतज़िर काबे वक्सर। जनाबे सदर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, मगर अपने बात को सुन्नत की शक्ल में एक कामिल दस्तूर छोड़ गए। आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियां कामयाब और खुशगुन हो तो आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, क्योंकि इसी में निजात और कामयाबी है। जनाबे सदर, मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करने चाहूंगी। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आप लोगों का सब करें जिक्र मुस्तफ़ा न करें, खुदा का जिक्र करें जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात का नजराना पेश करने के लिए तशरीफ लाती हैं क्लास 5 से अनाबिया। मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न देखा के मिंबर से, कितने में सदा आई
जामिन, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफाअत है। शिफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलामे आमीना के नाल है महबूब सुबहानी। सलामे फख्रे मौजूदात फख्रे नूर इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत मेरा नक्शा मेरा जलवा। तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खलकते शाही। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा घर हो मेरा दिल हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तुम हीन में छोना। ओ मौलाया चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा। चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ा। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए जान हाजिर है मुस्तफा के लिए। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए खड़े अक़सा थे अंबिया है सभी। खड़े अक़सा थे अंबिया है सभी। हाथ उठते हैं जब दुआ के लिए। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए नाम सुनकर झुका लो सर अपने। नाम सुनकर झुका लो सर अपने। सैयदा ज़हरा की हया के लिए। मेरे मालिक तेरी रज़ा के लिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या हबीब अल्लाह। मैं तो आपका है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह। तड़पता है ये दिल मेरा, तरसती है मेरी आंखें, बुला लो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या हबीब अल्लाह। अतराता कबूतर में दौड़ जाता मदीने को, न फिर आता कभी वापिस दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही हम सब को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ में बच्चे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। माशाअल्लाह। करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझे तकदीर ने उसी दौर में लिखा होता। मैं बातें सुनता, मैं पूछता मायने उनके, बातें सुनता मैं पूछता मायने उनके, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता। जनाब सर, मोहतरम मुसाफिर और मेरे असीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज की अजीमुल शान और पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर जनाब सर वो अनवारो अकरम हबीब खुदा सरवर कायनात खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हस्ती कि जिसके आने से अरब में निखार आया, बहार आई, अंधेरा छुटा, जहालत मिटी, अमन और सुकून का पैगाम अरब से निकल कर कुल कायनात में फैल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान कहलाए, चिरागे हक में है नबी रहनुमा इंसानों के, चिरागे हक है नबी रहनुमा इंसानों के, वही सहारा है सब गमज़दा जानों के। वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक वारों में, वो शम्मा उजाला जिसने किया 40 बरस तक वारों में, एक रोज चमकने वाली थी दुनिया के दरबारों में। सदर अली वकार इस कायनात में मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत बेमिसाल आफ्ताब दरपिशा की है, जो गारे हीरा से तलू हुआ और पूरी कायनात पर छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की अजीम शख्सियत हैं, जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल गैर आज़म हैं। जिस तरह सूरज निकलता है तो मौजूदात आलम की हर चीज़ को रोशन कर देता है, उसी तरह आसमान रूहानियत का यह आज़म इंसान
गाती है नूर का तराना कि जिसने वफारे राह को बख्शा फरोगे वादी, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, कि जिसने वफारे राह को बख्शा फरोग वादी सीना। जनाब साद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर की तारीकी को नूर सआदत में तब्दील किया, जहालत के अंधेरों को खत्म करके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक़ हुस्न की दौलत से तरक्की इंसानी की ख्वारी की, अपने अज़ली और अब्दी दुश्मनों को पत्थर के जवाब में मोहब्बत और हमदर्दी का गुलदस्ता पेश किया, नफरत के अंधेरों में उल्फत की शम्मा रोशन की, आपस में तफरकाबाजी और अदावत को खत्म करके प्यार और भाईचारा की मिसाल कायम की, सच्चाई शराफत का दिया जलाया, मोहब्बत और अदल का सबक पढ़ाया। हजूर आए तो सर आफरीश पा गई दुनिया, अंधेरा से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सदर अली वक़ार फ़ताह मक्का की तारीख के औराक को पलट कर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना अंदाज में दाखिल होते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का 10,000 का लश्कर आपके हमराह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ऐलान करते हैं कि आज बुदे का दिन है, आज जोश इंतकाम को सट करने का दिन है, आज सिस्टम जालिम के जख्मों पर मरहम रखने का दिन है। आज हम अपने दुश्मनों की खोपड़ियों की पोत अपनी तलवारों पर उछालेंगे, आज हम कफार को जलाकर भस्म कर देंगे और सिस्टम जालिम की चिंगारी को इनके लहू से बुझाएंगे। तारीख शाहिद है और ज़मीन गवाही देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश में आई और जुबान रिसालत की सदाएं लोगों के कानों से टकराती हैं। जाओ तुम सब आज़ाद हो, तुम लोगों से कसम का बदला नहीं लिया जाएगा। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक करीमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इखलाक हुस्न से भरी पड़ी है। जनाब सर, हमें इखलाक के तालीम दूसरों को भी देनी चाहिए और खुद भी अमल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हुस्न को अपनाने से हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। मोहम्मद की सीरत है रहमत का पैगाम, हर दिल पे उतरती है रहमत का पैगाम। जहालत के पर्दे सब हटा दिया आपने, दुनिया को मिला सिर्फ रहमत का पैगाम। शुक्रिया। किस मुँह से करूँ बयां में अज़मत रसूल की, किस मुँह से करूँ बयां में अज़मत रसूल की, कुरान दे रहा है शहादत रसूल की। ए जाने वालों चांद पे जाके देखना, चलती है दो जहां में हुकूमत रसूल की। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं क्लास 6 से आर्यन। मुबारक हो शहर दो सराफ शरीफ ले आए, मुबारक हो मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अला जमाला हबीबिका खैरिल मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमां में कोई बेमिसाल नहीं है मौलाए
खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है, वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की तरसदगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी सोना था, सलाम उस पर कि जिसके टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलामे अमिला की लाल ए महबूब सुभानी, सलामे बगरे मौजूदात तू बगरे नो इंसानी। मेरा सर हो तेरा दर हो, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी हलकते जानी। या ज़ल्ली वा ज़ल्ली दाइमन अहदन अला बीका हैदरती कुल्ली। आती हूँ क्लास 10 से शर्मीन को इंग्लिश स्पीच के लिए। सो आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं शर्मीन। Respected principals, teachers, and my dear school fellows, a significant importance in our hearts. It is believed to be the day when the greatest personality in the history of mankind was born, our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was not just a man; he was a mercy to the whole world. Allah says in Quran, "And we have not sent you, O Muhammad, except as a mercy to the worlds." The day on which Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, a light entered into the world, a light of guidance, a light of hope and truth. The life of Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a complete example and perfect example of humanity. Allah says that, "Indeed, in the messenger of Allah, you have a perfect example." On this special occasion, celebrating his life is not just about speeches and lines, it is also about his teachings in our lives. The Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam changed the world not with wealth or armies, but his character, patience and love. Let us all strive to follow his seerat not just today but every day. Let us become living examples of his teachings. May Allah allows us to truly love the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to follow his sunnah and raise our children upon his path. Ameen. At the last, I want you to know the hadith of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. None of you truly believers until I am more beloved to him than his father, his child, and all of his mankind. Thank you. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں عافیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت المبارکہ۔ جناب صدر، اس نیلے آسمان کے تارے آج بھی دنیا کے خطے میں بغار دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار سرپائے اخلاق ہے۔ رب کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ پہلی وحی کے ذریعے پیغام حق کا آغاز ہوا اور تقریباً 23 سال کی جدوجہد سے اپنی تکمیل کو پہنچایا۔ اس پر میں ایک شعر کہنا چاہتی ہوں۔ محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، محبت کا عنایت کا عطا کا چاند نکلا ہے، ربیع النور میں فضل خدا کا چاند نکلا ہے۔ پیارے ساتھیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن تھا۔ میں اپنے آقا کی شان کیسے بیان کروں؟ اگر دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور قلم درخت بن جائیں، پھر بھی میں اپنے آقا کی شان نہیں بیان کر سکتی۔
इख्तलाफ बहुत अच्छा था कि ताइफ वालों के पास दीन दावत लेकर गए। उन वक्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उबाश लड़के लगा दिए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते मुबारक खून के साथ भर गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोला। उसी वक्त से आसमान से फरिश्ते नाजिल हुआ, बोलने लगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ताइफ को दोनों पहाड़ों के दरमियान मिलाकर ख़त्म कर दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, नहीं, इस्लाम यहीं से उठेगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उसकी शान में क्या बयान करूं, मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नहीं बयान कर सकती। इसमें मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, अगर मजलूम हो तो अहले तौफ पर अता देखो, अगर मजलूम हो तो अहले तौफ पर अता देखो, जबी पर जख्म खाकर भी लबों पर दुआ देखो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।